munggos gabi panigihuluman no. Bukad na ganiyo na. Para daw ano nindot kuno kung huluman daan. Risa na to og ni Elsa baboy. Kalami kayo ani oy. Ani akong ganahan sa munggos kaning daghan kaayo kamate. Ayun, ganahan daghan kayo kamatis. Baboy. Okay, pwede ka na batangan munggos. Tangulan gini kaya ano kung batang atong munggos nga sa kabulan giuluman sa kabalay nga tubig yan syaro sa kabalay nga tubig pakuluan na tog patkadlaw after 2 months nga pakulo atong lang tawon og humok na ba humok na kulang pa sa kabulan pa nga pakulo humok na kaayo 2 minutes na lang makaon na ta